Say hi. My baby brother. What else? Nasaan yung unan mo kasi? I'm 9 years old and you are 3 months. Yeah. Bigat mo. Gusto mo buhat? Buhat na, oh. Oh, sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yun? Ede, sino pa? Ikaw! Amoni-moni? Amoni-moni? Ang ngiti-ngiti ka ba? Ang ngiti-ngiti ba? Amoni? Amoni-moni? Ang ngiti-ngiti ka ba, ha? Amoni-moni? 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 Amoni-moni, ha? Ano? Ang ngiti-ngiti ka ba, Pogi, na baby brother ko, Pogi, ay? Paparis tayo, gawin, nakaganyan ka, ako nakaganyan. Amoni-moni? 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 Ngiti-ngiti ka ba? Naka-record ako. Amoni-moni? Amoni-moni? Wow! Napagod na ako. Akha. No. It's so enough. Stop. Abalaga.